Show, Abdullah. Now guys, Jadi, show. we'll put the crema. That's enough. Yes, so we blender, but then Buka okay. kira. Look at this. Lai Sikki Abdullah. Not to secure. Sikki mai itu. Look at this. خلي شوية. مو شوية خلي زين كوك تبي هذا صوص كله داخل تبي chicken داخل. Look at this. Ayan mo nang kumulo guys. Maano yung kumukulo. Kasi nilagyan na natin ng krema. Pagkatapos yan siya guys, maglapot-lapot na siya para ma-sticky na siya. Saka siya ilagay sa lalagyan para ilagay sa firin. Oh. Yes. Lagyan mo sa ibabaw guys ng krema and mozzarella cheese. Yan po yan guys. Super Abdullah. Mozzarella cheese, krema. Yung kalahati ng krema na biniblend guys. Yun. Ilagay mo sa ibabaw. At saka ilagay yung mozzarella cheese. Tapos, ito guys. Sandali. I will show you here. Tapos ilagay dito. Pag malapot na yun, makulo ng masyado, luto na, ilagay dito ang manok. Tapos ilagay sa firin. How many minutes, Abdullah? Inside firin? Inside firin, down 20 minutes. Down 20 minutes and up 10 minutes. 10 minutes. Up 10 minutes, down 20 minutes. That's all. Says.